السلام علیکم، پاکستان لائیو کے ساتھ میں ہوں علی ڈار اور میں ہوں عائشہ سلمان۔ پاکستان لائیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ تو پاکستان لائیو میں آج کی ہماری پہلی خبر ہے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ نہیں ہوں گے۔ کالعدم قرار دینے کی جو درخواستیں ہیں وہ قابل سماعت قرار دی گئیں، اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹاک ایکسچینج سے بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج بلندیوں پر ہے، اس کی کیا ریزنز ہے اور یہ تسلسل کس طرح سے قائم رکھا جا سکتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے آج کے پاکستان لائیو میں۔ بالکل، اس کے علاوہ یہ بھی بات کریں گے کہ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ ایف بی آر کو خود مختار کیا جائے، کس طرح سے خود مختار کرنا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ اور نون لیگ میں ٹکٹوں کے لیے انٹرویوز چل رہے ہیں، اس کا بھی معاملہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جبکہ افسوسناک جو معاملہ کراچی میں پیش آیا آگ کے حوالے سے، اس کی بھی بات کریں گے، آگ والا واقعہ کیا تھا اور اس کا فالو اپ کیا ہے، اس کی بات کریں گے۔ اور بہت ساری مزید خبریں بھی آج کے پاکستان لائیو میں شامل کریں گے۔ جی ہاں، سب سے پہلے بات کریں گے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کا عدم قرار دینے کی درخواستیں قابل سماعت قرار دے دی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ ممبر خیبر پختونخوا نے وکیل کی جانب سے الیکشن کمیشن کی مانیٹرنگ میں دوبارہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی استدعا مسترد کر دی اور کہا کہ اب دوبارہ انتخابات کو بھول جائیں۔ بالکل، پہلے الیکشن کرانے کا موقع دیا تھا، اب نہیں کرائے تو اس کے اثرات ہوں گے۔ یہ تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے 14 درخواستوں پر ابتدائی سماعت کی۔ اکبر ایس بابر کے وکیل نے دلائل دیے کہ یہ کیسے الیکشن تھے جہاں شیڈیول سمیت ووٹر لسٹ وغیرہ کچھ نہیں بتایا گیا، بند کمرے میں ایک شخص کو یہ تمام تفصیلات سامنے آئی۔ بالکل، اکبر ایس بابر کی تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کرانے کی استدعا کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اکبر ایس بابر کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ ممبر الیکشن کمیشن اکرام اللہ کہتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 واضح ہے، دوبارہ الیکشن کو بھول جائیں۔ مزید تفصیلات بتا رہی ہیں شبیہہ نقوی۔ انصاف کے انٹرا پارٹی جو انتخابات ہیں ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں 5 رکنی جو بینچ ہے اس نے سماعت کی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی رہنما اکبر ایس بابر سمیت جو 14 درخواست گزار تھے وہ بھی الیکشن کمیشن میں موجود تھے، جبکہ الیکشن کمیشن کے ممبران جو تھے وہ بھی یہاں پر موجود تھے۔ اور جو ہیں اکبر ایس بابر، ان کے وکیل نے یہی کہا کہ آئین اور قانون جو ہے وہ بہت واضح ہے اور الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے دوبارہ انتخابات کرانے کا کہا تھا، مگر آئین کے مطابق کہا گیا تھا، لیکن انتخابات جو ہیں وہ 2 دن کے اندر کروائے گئے اور اس میں جو آئین ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا، نہ تو ووٹر لسٹیں بنی نہ ہی ان کی جانچ پڑتال ہوئی۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر دفاتر میں امیدوار گئے جو انتخابات میں حصہ لینے والے تو ان کو وہاں پر کچھ نہیں ملا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اگر ماضی کی بات کریں تو ہزاروں لوگوں نے جو ہے ان میں جو انتخابات ہے اس میں حصہ لیا تھا، لیکن ابھی جو 2 دن میں انتخابات ہوئے ہیں ان کو کالعدم قرار دیا جائے۔ یہ فراڈ کہا گیا ان انتخابات کو، جو درخواست گزار ان کی جانب سے، اور کہا گیا کہ ان انتخابات کو دوبارہ کرایا جائے، جس پر جو الیکشن کمیشن کے ممبران تھے انہوں نے کہا کہ کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ انتخابات کا دوبارہ حکم دیا جائے۔ تاہم الیکشن کمیشن نے جو پاکستان تحریک انصاف کو نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کیس کی سماعت جو 12 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، کیس کی سماعت 12 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پی ٹی آئی کارکنان اور رہنماؤں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ان کا کیا دھرا ہے؟ میرے ساتھ پارٹی میں زیادتی ہوئی مگر اب بھی ورکرز کی خاطر لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کو تکلیف نہیں دی، اللہ حساب ضرور کرتا ہے۔ تحریک انصاف کے بانی رہنما اکبر ایس بابر کی نمائندہ پی این این نیوز شراز احمد شیرازی سے خصوصی گفتگو، کہا کہ پی ٹی آئی نے صرف ورکرز کو دھرنوں احتجاجی مظاہروں کے لیے استعمال کیا۔ بیرسٹر گوہر علی کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن اکبر ایس بابر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا مختصراً کیا کچھ ہو رہا ہے؟ آخر پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی انتخابات اور پھر آپ کا الیکشن کمیشن آنا، یہ ہو کیا رہا ہے سر؟ یہ ہم نے درخواست دی تھی اور یہ جو 2014 سے میں جو جدوجہد کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنانا ہے، پاکستان تحریک انصاف میں جمہوریت آنی چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ ورکر کی مرضی سے الیکٹ ہو اور جو پالیسیز بنے وہ ورکرز کی مرضی سے ہوں۔ تو یہ انہوں نے الیکشن کے نام پہ ایک آخری موقع تھا، انہوں نے پھر سلیکشن کی ہے، تو ظاہر ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور ہم شواہد کے ساتھ الیکشن کمیشن میں آئے اور آپ جیسے صحافیوں کے سامنے تمام شواہد رکھے۔ اب 12 تاریخ کو نوٹس ہوا ہے جس میں شاید وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی موقع دیں گے
کہ وہ اپنے ان اعتراضات پہ اپنا رائے دیں اور پھر فیصلہ آئے گا. سر بیرسٹر گوہر پر تحفظات کیا ہے سر آپ کے؟ بیرسٹر گوہر دیکھیں ذاتی طور پہ میرے سب سے بڑا تحفظ یہ ہے کہ ان کا کوئی میرٹ نہیں ہے پی ٹی آئی کا چیئرمین بننا. نمبر 1 ان کی پی ٹی آئی کے لیے کیا کارکردگی تھی؟ انہوں نے پی ٹی آئی بنانے میں کوئی شرکت کی ہے, پی ٹی آئی کے لیے بڑی قربانیاں کوئی دی ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ برا وقت ہے اور پختون روایات میں ہے کہ جب دشمن پہ برا وقت ہو تو وہ جو ہے اس وقت اس طرح کے کام نہیں کرتے؟ دیکھیے یہ برا وقت جو ہے نا یہ انہوں نے اپنے اوپر خود لایا ہے. ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ 3.5 سال جب یہ اقتدار میں تھے تو اس وقت جس قسم کی انہوں نے حکومت کی, جو فرعونیت تھی, جو ظلم کیا اپنے مخالفین کے ساتھ, اگر پی ٹی آئی سے زیادتی ہوتی ہے میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا, لیکن میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, یہ خود ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کوئی ناانصافی بھی ہوتی ہے تو وہ ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہے. جی. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی اور بانی پی ٹی آئی کی نااہلی کے خلاف درخواستیں 5 رکنی لارجر بینچ کو بھجوا دی ہیں. جسٹس شجاعت علی خان نے چیمبر میں درخواست پر یہ سماعت کی. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے 8 اگست کو 5 سال کے لیے نااہل کیا. الیکشن کمیشن نے درخواست گزار کو الیکشن سے باہر کرنے کے لیے جلد بازی میں غیر قانونی اقدام کیا. سپریم کورٹ کے احکامات پر الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے. درخواست گزار پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں. عدالت الیکشن کمیشن کی جانب سے 5 برس کی نااہلی کو کالعدم قرار دے. درخواست کے حتمی فیصلے تک نااہلی کا نوٹیفیکیشن بھی معطل کیا جائے. ادھر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مسلسل تیزی کے باعث 100 انڈیکس 66,000 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح بھی عبور کر چکا ہے. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کا عزم ہے کہ ترقی کا ماحول سازگار رہے اور معاشی بہتری کے ثمرات سے قوم مستفید ہو. اس بارے میں تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. آمنے سامنے بیٹھ کے ملاقات ہو رہی ہے, وقت اچھا بھی آیا, کچھ کم اچھا بھی آیا. میں برا نہیں کہتا, وقت کو برا کہنا بھی نہیں چاہیے. تو یہ اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے اور انسان اس میں سے گزرتا ہے, گزرنا پڑتا ہے. تو مشکلیں بھی برداشت کرتا ہے انسان اور تکلیفیں بھی آتی ہیں. تو کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ زندگی میں اس کا ازالہ ہو جاتا ہے, اور کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں جس کا ازالہ نہیں ہوتا, جو زخم کبھی بھرتے نہیں ہیں. تو بہرحال یہ پاکستان کی میں بدنصیبی کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن ہماری تاریخ کچھ ایسی رہی ہے پچھلے 75 سال سے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ تکلیفیں آئیں اور ان کو بھی بہت مصیبتیں برداشت کرنا پڑیں. تو اس میں سے گزر کے کئی تو چلے گئے اور کئی جو ہے وہ موجود ہیں. تو اس کے باوجود صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا, صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہم نے. اور اب بھی اپنا یہ ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کو مصیبتوں سے, اس گرداب سے باہر نکالا جائے اور ترقی کی راہ پہ دوبارہ ڈالا جائے پاکستان کو. بہت ضروری ہے یہ, آپ کے لیے بھی, ہم سب کے لیے بھی, جو بھی ملک کا اچھا سوچتے ہیں یا اس کے لیے کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, یا سیاسی اگر ان کی کوئی خواہش ہے کہ وہ سیاست کے میدان میں آئیں, تو میدان میں آئیں تو پھر یہ نیت لے کے آئیں کہ آپ نے ملک و ملت کے لیے کچھ کرنا ہے. یہ نہیں کہ بس وقت گزارنا ہے, یہ نہیں کہ بس ممبر بننا ہے, اس کے بعد اسمبلی میں تقریر کرنی ہے, حلقے میں لوگوں سے واہ واہ کروانی ہے, ایک اپنا ذاتی امیج بنانا ہے اور قد کاٹ بنانا ہے. اس کے بعد پھر ملک جو ہے وہ یا قوم کا کیا حال ہوتا ہے اس کی کوئی خبر نہیں.
یہ متمع نظر نہیں ہے. اگر تو سیاست کے میدان میں آنا ہے تو پھر ایک پورا پروگرام لے کر, جوش و جذبہ لے کر کہ میں نے تقدیر بدلنی ہے اپنے اس حلقے کے عوام کی, تو پھر حلقے کے عوام سے پھر وہ جب وہ اٹھتا ہے جذبہ تو پھر وہ قومی لیول تک پہنچتا ہے. تو اپنے حلقے سے پھر اپنے ضلع کی, ضلع کے بعد پھر اپنے صوبے کی, اور صوبے کے بعد پھر اپنے ملک کی, تو یہ تو وہاں تک معاملہ جاتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو بھی اس میں اپنا قدم رکھے, اپنی اس کا آغاز کرے اپنی کیریئر کا سیاسی فیلڈ میں, تو وہ یہی نیت لے کر آئے, تو انشاءاللہ پھر پاکستان کی تقدیر کیوں نہیں بدلے گی. یہاں پر ہمارے ملک میں بد نصیبی ہے ہماری کہ اس طرح کے کھیل کھیلے جاتے رہے ہیں پچھلے 70-75 سال سے, اور اب زیادہ دور نہ جائیں, اب حال ہی میں ایک ایسا کلنڈرا ملک پہ آ گیا یا لایا گیا جس میں پاکستان کا یہ, جس کو ملک کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اکانومی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, فورن ریلیشن کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, معاشرے کی کوئی خبر ہی نہیں ہے, اخلاقیات کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اچھا معاشرہ کس کو کہتے ہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے, صرف زبانی کلامی مدینے کی ریاست, ریاست مدینہ, ریاست مدینہ, لیکن ریاست مدینہ میں کیا ہوتا تھا اس کی کچھ خبر ہی نہیں ہے, ریاست مدینہ نے کیا سکھاتی اس کی کچھ پتہ ہی نہیں ہے, دور دور تک کچھ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا تھی ریاست مدینہ. اور اس میں اپنے سیاست کو چمکانے کے لیے اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ریاست مدینہ, اور پھر ریاست مدینہ کا نام لیکن تھکنے نہ تھکنے والے کا ابھی آپ سن رہے ہیں سارے قصے اور کہانیاں اس کی. اگر یہ قصے اور کہانیاں تھیں تو چپ رہتے, خاموش رہتے, کم از کم ریاست مدینہ کا نام تو نہ لیتے. تو بڑا اپنا یہ سوچنے والی باتیں ہیں. میں اپنا جب کبھی سوچتا ہوں تو پھر یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں, اور زندگی کا پاکستان کا میرا خیال ہے کہ جہاں تک مجھے علم ہے سب سے بڑا سکینڈل جو پیسے کا, کرپشن کا, یا ڈاکہ کہہ لیں آپ اس کو, وہ یہ ہے جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو ہے. اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے, کوئی شبہ ہے ہی نہیں کسی کو کہ یہ سب سے بڑا سکینڈل تھا. اور سکینڈل کا سب سے بڑا ثبوت وہ ہے کہ جو بند لفافہ لہرا کے کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہ جی اس بند لفافے پہ ہی آپ دستخط کر دیں اور اپنی ایگریمنٹ دے دیں, اپروول دے دیں. بھئی لفافہ کھول کے تو دکھاؤ اس میں ہے کیا. وہ کھولا نہیں, آنکھوں میں پٹی باندھ کے ان سے اپروول لے رہے, یہ اس سکینڈل کا سب سے بڑا ثبوت ہے یہ. اور پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے رقم اٹھا کے سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس نے باہر پھینکی کہ یہ رقم یہاں کیوں پڑی ہوئی ہے, سپریم کورٹ میں کیوں پڑی ہوئی ہے, یہ تو حکومت پاکستان کا پیسہ وہاں جانا چاہیے. تو بند لفافہ پہ اپروول لے کر رقم وہاں جمع کروائی. کتنی بڑی ہیرا پھیری, کتنی بڑی دھاندلی, کتنی بڑی کرپشن, کتنا بڑا ڈاکہ. اور پھر کہتے جی کہ بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی, بجلی کی تم 60 ارب روپے کھا جاؤ گے قوم کا تو بجلی کی قیمت نہیں بڑھے گی تو کیا بڑھے گا پھر. یہ 60 ارب روپیہ نہ تم کھاتے تو شاید 200-300 یونٹ والے لوگ جو ہے نا ان کو ہم مفت بجلی دیتے. تو اس طرح سے اور ہم الزام ہم پہ لگاتے ہو کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور سزائیں ہمیں دلواتے ہو. اور دیکھیں کتنے افسوس کی بات, یعنی ہمارے اوپر تو یہ چارجز ہیں جس کے لیے جیلوں میں بھی ڈالا گیا, جس کے لیے سزائیں بھی دی گئیں, اور جس کے لیے پوری پارٹی کے
सरकर्दा लोगों को और पूरे ख़ानदान के लोगों को, मैं, मेरा भाई, मेरा ये बेटी, मेरे भतीजे, मेरे और हमारी पार्टी के लोग जो मुख्तलिफ झूठे इल्ज़ामात में जिनको अंदर कर दिया आप लोगों ने, जिनको आज मुझे आज 7 साल के बाद इंसाफ मिल रहा है। 2016 से शुरू हुआ और आज 2023 में मुझे इंसाफ मिला। यानी कि जुल्म तो आपने ढाया, लेकिन जुल्म का इजाला करते करते कितने साल लग गए। आज भी मैं मुकदमे भुगत रहा हूं और झूठे मुकदमे, सर्टिफिकेट लगा हाई कोर्ट का कि ये सब बोगस थे। अब जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए हैं, कोई उनसे पूछेगा कि आपने क्यों बनाए? कोई उनसे बात करेगा क्यों बनाए? जज बोल रहा है वो शौकत अजीज सिद्दीकी के मेरे पास जनरल फैज आया, मेरे पास आके ये कहा उन्होंने, आके हमारी तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी अगर नवाज शरीफ को और उसकी बेटी को अगर आपने जेल से बाहर आने दिया। अब बताएं मुझे, खुद साकिर निसार की ऑडियो टेप है कि ये तो हमने तो इनको अंदर रखना है और इमरान खान को लाना है। अब ये सुप्रीम कोर्ट जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ये बातें कर रहा है और फिर उसी ने अपने दौर में चेक करना कि उसी के दौर में ये 190 मिलियन पाउंड के जो पैसे थे वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे। कैसे आपने उसको अपना कबूल कर लिया आपने कि आप सुप्रीम कोर्ट में रहे? कैसे, ये भी बताएं ना, कौम को बताएं, कौम को बताएं कि डाका डाला किसने इस मुल्क में। चोर चोर कहने वाले खुद चोर हैं, सबसे बड़े चोर हैं और दूसरों को चोर चोर कहते हैं। ये पता लगना चाहिए कौम को, ये इन चीजों का इल्म होना चाहिए। ये हमारा यही मुतालबा है। हमारा मुतालबा ये नहीं कि भी हम जो है ना वो इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाए और फिर जो है ना वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के तो अपना वज़ीर आज़म वज़ीर आला बन के घूमते रहे। ये नहीं है। हम अपना अगर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं तो हम दूध का दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं। इस मुल्क को खराब किया किसने? इस मुल्क को यहां तक पहुंचाया किसने? आज गरीब को किसने भूखे मारा है? गरीब को बिजली का बिल ना देने की जो ताकत उसमें नहीं रही, वो किसकी वजह से हुआ है? आज सब्जियां, दालें, गोश्त, चीनी, आटा, दाल महंगा क्यों हुआ है मुल्क में? क्यों डॉलर हमारा मुल्क के अंदर जो है ना इतना महंगा हो गया और रुपया मिट्टी में मिल गया? ये सब बातें ये हमें इस मुल्क को खा गई हैं और इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। हम यहाँ पर सिर्फ हुकूमतें लेने के लिए नहीं आए, ना हुकूमतें लेने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। हमें इस मुल्क की खैर चाहिए, इस मुल्क का भला चाहिए, यहाँ रहने वाले 25 करोड़ अवाम की भलाई चाहिए। वो बेचारे मरे भूखे और ये 190 मिलियन पाउंड्स की करप्शन करते फिर कोई पूछे भी ना। ऐसा नहीं हो सकता और ना होना चाहिए। क्या आप मुझसे इत्तेफाक करते ही नहीं करते? पाकिस्तान एक बहुत ही अपना मुश्किल दौर से गुजर रहा है और ये मुश्किलें अपने लिए हमने खुद पैदा की, खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ियां मारी। जो मुल्क की खिदमत करने वाले लोग थे उनको पकड़ के जेलों में डाला है, उनको मुल्क बदर किया है, उनको सजाएं दी हैं और जो पाकिस्तान के अंदर ये मकरूह खेल खेलने वालों को हम आगे लेके आए, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो सियासत के अंदर एक ऐसी दरार डाल दी है जो कि मुल्क के लिए इंतहाई बदनसीबी की बात है। अपनी नई आने वाली नस्लों को खराब किया जा रहा है और फिर यहाँ पर बदमाशी, और तुम्हारे गले में पट्टा डाल के मैं लेके आऊंगा, तुम्हें जेल में डालूंगा, आईजी तुम्हें जेल में डालूंगा, चीफ सेक्रेटरी तुम्हें जेल में डालूंगा, तुम्हारा मैं ये हशर करूंगा, तुम्हारे गले में पट्टा डाल के वजीर आज़म हाउस से खींच कर तुम्हें लेके आएंगे, जब धरनों में ये बात कर रहे थे। और आज देखे खुद किधर है।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का आज कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ पार्लिमानी बोर्ड के 5वें इजलास से खिताब कर रहे थे। उनका कहना है कि उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है, कुछ ज़ख्म कभी नहीं भरते, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उन्होंने मज़ीद कहा है कि 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल सबसे बड़ा स्कैंडल है। रियासत मदीना वाले जो बात करते थे वो सिर्फ ज़ुबानी और कलामी बात थी और गलीज़ ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया। और उन्होंने सियासी मुखालफिन को भी खूब आड़े हाथों लिया, आंखों पर पट्टी बांध कर लिफाफे की मंजूरी ली गई। नवाज शरीफ ने यह भी कहा अपने इस 5वें खिताब में रियासत मदीना सिर्फ ज़ुबानी कलामी थी और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर हम लेकर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तेज़ी के बायस 100 इंडेक्स 66,000 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह भी अबूर कर गया है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि वफाकी हुकूमत का अज़म है कि तरक्की का माहौल साजगार रहे और मौशी बेहतरी के समरात से कौम मुस्तफ़ीद हो। Pakistan's economy faced multiple challenges at the start of financial year 23-24, but the GOP tried the structural and macroeconomic issues which helped to improve the economy. निगरान वजीर आजम ने कहा मुआशी बेहतरी से स्टॉक मार्केट सितंबर से 40% बढ़ी है, महंगाई की शरह कम होकर 29.3% हुई है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि वफाकी हुकूमत का अज़्म है कि तरक्की का माहौल साजगार रहे और मुआशी बेहतरी के समरात से अवाम मुस्तफीद हों। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदी के नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला भी जारी है। 100 इंडेक्स आज 66,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर कर गया। स्टॉक मार्केट में तेज़ी के रुझान के हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे नजीब नाइक से। बिल्कुल हर गुजरते सेशन के साथ स्टॉक मार्केट नई बुलंदतरीन सतह तक पहुंच रही है। 66,000 का लेवल भी मार्केट ने अबूर कर लिया है। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी स्टॉक मार्केट पहुंचे। मुसलसल जो बेहतर माशी खबरें हैं उसका असर स्टॉक मार्केट पर पड़ रहा है। शहरियार भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार साहब क्या कहेंगे? पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के डायनामिक्स काफ़ी चेंज हो गए जब से हमने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट IMF से साइन किया, डिफ़ॉल्ट के खतरात दूर हुए, फिर हुकूमत पाकिस्तान ने जिस तरह से इस्लाहाती एजेंडे के ऊपर काम किया, स्मगलिंग को रोकने में कामयाब है, करेंसी स्टेबल हो गई उसके बाद से, और अब दुनिया भर के इन्वेस्टर्स की जो मरकज़ है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बनता जा रहा है। दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बन गई है। ओवरऑल सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है और जो ऑयल एंड गैस और बैंकिंग स्टॉक्स हैं काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट के पॉइंट्स में मुसलसल इजाफा है और इम्कान इस बात के हैं कि इजाफा बरकरार रहेगा फिलवक्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। IMF की टेक्निकल टीम अपना दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो गई है। IMF ने पाकिस्तानी टैक्स निज़ाम की ओवरहॉलिंग के लिए तजावीज़ दी हैं। FBR की मालियाती खुदमुख्तारी और ईमानदार अफसरान की तैनाती की तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक बहुत सी सिफारिशात IMF के आइंदा प्रोग्राम का हिस्सा बनाई जाएंगी। 2 हफ्तों के दौरान होने वाले 16 मशवरों की यादाश्तें FBR हुक्काम के साथ शेयर कर दी गई। FBR को सियासतदानों के शिकंजे से आज़ाद करने की तजवीज़ दी गई। खुद मुख्तारी के तहत FBR वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना से समरी भेजने और मंजूर करवाने की पाबंद नहीं होंगी। तजवीज़ के मुताबिक परचून फरोशों, ज़रिए आमदन और जायदादों को टैक्स नेट में लाने के लिए सख्त शराइत लागू की जाएँ। वफाकी और सूबाई सतहों पर रियल स्टेट का रेट बढ़ाने, नोटिफाई शरह और मार्केट में शरह मौजूद फ़र्क को कम करने की तजवीज़ भी दी गई हैं। ज़रिए आमदन पर टैक्स बढ़ाने, खदमात पर GST बढ़ाने और प्रॉपर्टी टैक्स बेहतर बनाने की तजवीज़ भी दी गई है। तो एक जानिब तो ये इक़दामात हैं कि IMF के हवाले से पेशरफ सामने आ रही है, लेकिन दूसरी जानिब से पहले जो हम नाज़रीन को बता रहे थे स्टॉक मार्केट के हवाले से, वो बहुत एक मुस्बत खबर है और हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट की सूरत हाल काफ़ी बेहतर जा रही है। आयशा, इसके पीछे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, मगर आप देखें तो हम मुसलसल इस बात पर डेली नाज़रीन के साथ डिस्कशन करते हैं, शेयर करते हैं कि किस तरह से क्रैकडाउन्स किए जा रहे हैं। और क्रैकडाउन्स के साथ साथ जो इलेक्शन की खबर सामने आई कि अब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुस्बत सामने आ रही हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैस असलम, माहिर मईशत हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैस आपके वक्त के लिए।
डॉक्टर साहब, जिस तरह से नफसियाती हद अबूर करके आप स्टॉक मार्केट और वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ भी बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं और इस हवाले से कह रहे हैं कि ये जो तेज़ी है बुलंदी का सिलसिला जारी रहेगा, इसके पीछे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं और हम ऐसी क्या पॉलिसीज़ बना सकते हैं कि ये जो मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं ये परमानेंट और प्रोलॉन्ग हो सकें? हेलो जी डॉक्टर साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है जी डॉक्टर साहब, ये जो IMF के हवाले से भी खबरें हैं और इसके अलावा स्टॉक मार्केट में बड़ी अच्छी मुस्बत खबरें आ रही हैं, क्या पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है कि ये जो अच्छी खबरें ये प्रोलॉन्ग हो सके और सस्टेन रह सके? लेकिन 2-3 चीज़ें तो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक ये है कि ये जो तेज़ी है और ये जो पैसा है ये सिर्फ स्पेकुलेटर्स के पास ना आए, ये इंडस्ट्री में लगे। बहुत ज़रूरी है कि इंटरेस्ट रेट्स आप नीचे लाएं ताकि छोटे कारोबार जो हैं वो फ़रोग दे सकें। लॉन्ग टर्म पॉलिसी 2 हैं। एक ये है कि बिजली का कंपटीशन करके बिजली सस्ती करना ज़रूरी है ताकि इंडस्ट्री को कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सके, और इसी तरह लॉन्ग टर्म पॉलिसी ये है कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको इंडस्ट्री के थ्रू स्किल्स दी जाए ताकि जॉब क्रिएशन हो। ये तीनों चीज़ें होंगी तो डायरेक्शन हमारी जो है वो मुस्बत हो जाएगी। बाकी गवर्नमेंट जो है उसको तो IMF चाह रही है कि छोटा हो जाए, वो जो है अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स को कम करें, वो तो IMF के प्रेशर पे हो जाएगा। बट ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि वो जो पैसा स्टॉक मार्केट में है वो वहाँ से सिर्फ इन्वेस्टर्स के बीच में ना रहे, वो इंडस्ट्री तक जाए और जॉब क्रिएशन हो और प्रोडक्टिविटी स्पेशली एक्सपोर्टेबल्स पैदा हों ताकि हम अपने जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी कमा लें। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैस असलम हमारे साथ मौजूद थे और उन पॉलिसीज़ पर बात कर रहे थे जो इमीडिएट इक़दाम करने की ज़रूरत है जिससे ये जो मुस्बत खबरें हैं ये लॉन्ग टर्म हो सकती हैं और स्टॉक मार्केट में जो तेज़ी हम देख रहे हैं और जो नफसियाती हद भी अबूर कर चुका है उसमें भी सस्टेनेबिलिटी हम देख सकें। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास भी 11 जनवरी को शेड्यूल है। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की इसकी मंजूरी भी मुतवक्के है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत अगली किस्त की मंजूरी होगी। पाकिस्तान और IMF में पहले इक़्तिसादी जायज़ा पर स्टाफ लेवल मुआहदा 15 नवंबर को तय पाया। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम में से $1.2 अरब मिल चुके हैं। मज़ीद $70 करोड़ मिलने की तवक्को है, जिसके बाद जारी करदा रकम $1.9 अरब हो जाएगी। $1.1 अरब की आखिरी किस्त के लिए दूसरे इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात फरवरी में मुतवक्के हैं। कुछ मज़ीद अहम खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हेडलाइंस आपने जानी। अभी अहम खबर के मुस्लिम नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं कि चोर चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर हैं। सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का है। करप्शन स्कैंडल का सबसे बड़ा सबूत बंद लिफाफा है। आंखों पर पट्टी बांधकर बंद लिफाफे की मंजूरी ली गई। कौम का 60 अरब खाओगे तो बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी। रियासत मदीना सिर्फ जुबानी कलामी थी, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए रियासत मदीना का नाम लेते रहे। कौम को बताएं कि डाका डाला किसने इस मुल्क में। चोर चोर कहने वाले खुद चोर हैं, सबसे बड़े चोर हैं और दूसरों को चोर चोर कहते हैं। हमारा मुतालबा ये नहीं कि भी हम जो है ना वो इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाएं और फिर जो है ना वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के तो अपना वज़ीर आज़म वज़ीर आला बन के घूमते रहें। ये नहीं है। हम अपना अगर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं तो हम दूध का दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं। इस मुल्क को खराब किया किसने है? इस मुल्क को यहां तक पहुंचाया किसने है? इस मुल्क को खा गई है और इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। वो बेचारे मरे भूखे और ये 190 मिलियन पाउंड्स की करप्शनें करते फिर और कोई पूछे भी ना। ऐसा नहीं हो सकता और ना होना चाहिए। पाकिस्तान एक बहुत ही अपना मुश्किल दौर से गुजर रहा है और ये मुश्किलें अपने लिए हमने खुद पैदा की, खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ियां मारी। जो मुल्क की खिदमत करने वाले लोग थे उनको पकड़ के जेलों में डाला है, उनको मुल्क बदर किया है, उनको सजाएं दी हैं और जो पाकिस्तान के अंदर ये मकरूह
खेलने वालों को हम आगे लेके आए, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो सियासत के अंदर एक ऐसी दरार डाल दी है जो कि मुल्क के लिए इंतहाई बदनसीबी की बात है। अपनी नई आने वाली नस्लों को ख़राब किया जा रहा है, और फिर यहाँ पर बदमाशी, और तुम्हारे गले में पट्टा डाल के मैं लेके आऊँगा, तुम्हें जेल में डालूंगा, आईजी तुम्हें जेल में डालूंगा, चीफ सेक्रेटरी तुम्हें जेल में डालूंगा, तुम्हारा मैं ये हशर करूंगा, तुम्हारे गले में पट्टा डाल के वज़ीर आज़म हाउस से खींच कर तुम्हें लेके आएंगे, जब धरनों में ये बात कर रहे थे। और आज देखें खुद किधर है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि 8 फरवरी 2024 को पूरे मुल्क में इलेक्शन ज़रूर होंगे। आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन हमारा आज़म है। तमाम सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही हैं। आम इंतखाबात की रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं। मज़ीद कहा कि बानी PTI को पाकिस्तानी अवाम के बजाय अफ़गान अवाम की फ़िक्र सता रही है। बिला वास्ता ये अफ़गान तालिबान हुकूमत को खुश कर रहे हैं और ये TTP की हिमायत हासिल करके इलेक्शन पर असर अंदाज होना चाह रहे हैं। मुर्तज़ा सोलंकी का यहाँ बयान सामने आया है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर इंतखाबात का फरीज़ा सर अंजाम देंगे। बानी PTI को पाकिस्तानी अवाम की बजाय अफ़गान अवाम की फ़िक्र है। ये बिलवास्ता अफ़गान तालिबान हुकूमत को खुश कर रहे हैं। देखें, वो ट्वीट मेरी नज़र से भी गुज़रा है, और क्योंकि वो ऑफिशियली सर्टिफाइड एक अकाउंट है, तो कई न्यूज़ के इदारों ने उसको कोट भी किया है। मेरी मालूमात के मुताबिक PTI के जो सरबराह हैं, साबिक सरबराह, वो इस वक्त जिस जगह हैं और जिन हालात में हैं, जो उनकी ज़रूरियात जिस तरह से पूरी की जा रही हैं, उनमें उनको ये सहूलत अलबत्ता मौजूद नहीं है उनके लिए कि वो ट्वीट फरमाएं। तो मुझे यकीन नहीं है कि ये ट्वीट उन्होंने ख़ुद की है या उनके मौकलों ने की है। इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर हम ये मान लें कि ये उनके दिल की आवाज़ है, तो मेरी ख्वाहिश ये होती कि पाकिस्तान के जो 25 करोड़ अवाम हैं, उनकी मुश्किलात के बारे में भी वो गुफ्तगू करते, बजाय जो गैर कानूनी तौर पर जो अफ़गान पाकिस्तान के अंदर हैं उनकी तर्जुमानी करने की कोशिश करना, जबकि तर्जुमानी उनको पाकिस्तान के अवाम की करनी चाहिए। जो इल्ज़ाम इसके अंदर है इस ट्वीट में, उसकी कोई बुनियाद नहीं है। इस ट्वीट की मदद से ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की गई है कि अफ़गानिस्तान की वो हुकूमत जिसको दुनिया का कोई मुल्क सरकारी तौर पर तस्लीम नहीं करता, उनकी एक तरह से हमदर्दी हासिल की जाए और इनडायरेक्टली बिलवास्ता उनके भेजे हुए जो TTP के जो लोग हैं उनकी हमदर्दी हासिल की जाए, और अगले जो इंतखाबात हैं उसमें कोई ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए जिसमें उनकी जमात को एक तरह से एडवांटेज हासिल हो दूसरी सियासी जमातों के मुकाबले पर। अगर ऐसा है तो ये एक बहुत अफसोसनाक बात होगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान समेत सियासतदानों के लिए थ्रेट मौजूद हैं। सिक्योरिटी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। इलेक्शन कमीशन को जितनी पैरामिलिट्री फोर्स दरकार होगी फराहम करेंगे। मुल्क की सियासत में हिस्सा लेने का हक सिर्फ पाकिस्तानियों का है। किसी गैर मुल्की को सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं देंगे। अवाम को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का हक है। यहाँ बयान सामने आया सरफराज बुगटी का। इलेक्शन कमीशन को जितनी पैरामिलिट्री फोर्स दरकार होगी वो फराहम की जाएगी। पॉलिटिकल लीडरशिप को थ्रेट्स ज़रूर हैं। स्पेसिफिक थ्रेट किसी लीडर के हवाले से अभी तक महासवाए मौलाना फजल रहमान साहब के हमें रिसीव हुआ है, लेकिन जनरल थ्रेट पब्लिक रैलीज में ज़रूर है, और हमारी कैपेसिटी है, हमारी विल है, हमारी ये ख्वाहिश भी है और हमारी मेहनत भी है कि ये इलेक्शंस जो है वो पीसफुल हों और लोगों को एक्सरसाइज करने दें कि वो अपना राइट ऑफ वोट जो है उसको एक्सरसाइज करें, और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो एक्सरसाइज करे अपनी कैंपेन को। जो रिक्वायरमेंट इलेक्शन कमीशन की होगी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले से, वी विल प्रोवाइड दैट, और हम मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे।
گفتگو آپ نے سنی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خدشات کی وجہ سے الیکشن ملتوی نہیں کیے جا سکتے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے انتخابی عمل کو سیکیورٹی فراہم کریں، سیاسی جماعتیں بھی اپنی سرگرمیوں میں سیکیورٹی کا خیال رکھیں۔ یہ اہم بیان رانا ثناءاللہ کا سامنے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے انتخابی عمل کو سیکیورٹی فراہم کریں۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ گیلی مٹی ہے، ہم اس روڈ کو خدمت میں ایسا نہیں چھوڑ کے جانا چاہتے کہ آپ کو بعد میں جھٹکے لگیں اور آپ کہیں کہ یار یہ کیا خراب روڈ بنا کے گئے۔ تو جلدی صرف ضروری نہیں ہے، جلدی کے ساتھ ساتھ کوالٹی پہ بھی اتنا ہی زور ہے جتنا جلدی پہ زور ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہم نے تقریباً 8-10 جگہوں پہ ابھی ہم دیکھ کے بھی آ رہے ہیں، ہمیں ساری کی ساری 4-4 5-5 فٹ سے مٹی دوبارہ نکالنی پڑی اور نئی لا کے لگانی پڑ رہی ہے، کیونکہ نیچے ان کے نیسپا کا ہماری بہت سخت ٹیسٹنگ ہے، اس کے بعد CNW بہت کوالٹی پہ زور لگا رہا ہے، اور FWO جو اچھی بات ہے کہ وہ بالکل کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارا تھوڑا سا 15-20 دن آگے جا رہا ہے چیز، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، پروجیکٹ کمپلیٹ ہونا چاہیے، ٹائم پہ کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ دوسرا ایک اور بڑا ایشو تھا کہ اور ہم بار بار ڈسکس کر رہے تھے کہ یہاں سے جب ہم GT روڈ پہ جائیں گے تو GT روڈ پہ جب آپ چڑھیں گے تو پھر آپ کو پورا یو ٹرن لے کے جانا پڑے گا۔ تو آج ہم نے ابھی ڈسکس کیا اور فائنل کیا ہے کہ یہاں پہ بھی ہم فلائی اوور بنانے لگے ہیں۔ تو یہ فلائی اوور بنائیں گے اور چندہ قلعہ کے بھی NHA سے بات کر کے ری ڈیزائننگ کوشش کرتے ہیں کریں تاکہ وہاں پہ ٹریفک نہ پھنسے۔ یہ نہ ہو کہ یہاں پہ سارا کچھ کلیئر ہو جائے اور آگے پھر جا کے چندہ قلعہ پہ سارے پھنس جائیں۔ تو ہم چندہ قلعہ کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، اور یہاں سے جب آپ اتریں گے تو یہاں سے رائٹ پہ جا کے فلائی اوور جو ہے وہ GT روڈ ٹورڈز گجرانوالا چلا جائے گا۔ ایٹ لیسٹ 4 سے 5 منٹ پھر آپ لوگوں کے ادھر بھی بچیں گے۔ کوشش یہی ہے۔ باقی 5-7 پروجیکٹس جو پچھلی دفعہ آپ کے اناؤنس کر کے گئے تھے وہ سارے کے سارے آن ٹریک ہیں، ان پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے۔ تقریباً چھوٹی چھوٹی روڈز کی ریپیئر اور تھوڑے کام تھے، وہ بھی ہم نے پچھلے 2-4 دن پہلے اپروول دے دی ہے، وہ بھی تقریباً درجنوں کی تعداد میں ہیں جو آپ کو بھی اگلے تھوڑے دنوں میں پتہ چل جائیں گے۔ چاہے وہ DPS اسکول ہے، چاہے آپ کی وہ منڈی تھی، وہ سارے تقریباً سب گوالا کالونی تھی، وہ سب کے سب اپروو ہو کے ان پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کام شروع ہو جائے گا۔ آخری چیز گجرانوالا یونیورسٹی ہے، اس کے لیے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اور کیا کیا ہم کر سکتے ہیں۔ اس پہ کام شروع ہو گیا آلریڈی اور تیزی سے کام جاری ہے۔ کمپلیٹ تو نہیں وہ کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ اس پہ جتنی زیادہ تیزی سے کام ہم کرا کے جتنا زیادہ میکسیمم کر کے چھوڑ سکے وہ چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سیف سٹی انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 31 جنوری کو آپ کو یہ آپریشن کر کے دیں گے 100%۔ دوسرا جو ہاسپٹل ہے آپ کا، تقریباً ہاسپٹل بند ہوا ہوا جو شہر والا ہاسپٹل ہے DHQ ہے، کیونکہ اس کی پوری ریویمپنگ چل رہی ہے۔ آپ کو جس طرح میو بنا کے دے رہے ہیں ہاسپٹل پورا ریویمپ کر رہے ہیں، گجرانوالا بھی ایگزیکٹلی اسی سٹینڈرڈ کا کر کے جا رہے ہیں۔ گجرانوالا ایک سٹیپ اوپر ہوگا، نیچے نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر چیز آپ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے تھے آپ کو ایک پورشن کر دیتے یا پورا کر دیتے۔ OPD کھلا ہوا ہے، باقی سارا کا سارا ہم نے شفٹ کر دیا ہوا ہے، تو ہم پورا کر کے دے رہے ہیں اور جتنا جلد ہو سکتا کر کے دے رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی نہیں کہ ہم کہہ رہے کہ 1 سال کے لیے، ہم نے بینرز بھی لگائے ہیں ہاسپٹل میں ہر جگہ پہ، اور لوگوں سے معذرت خواہ ہیں کہ اس تکلیف کے لیے جو ان کو وقتی طور پہ ہو رہی ہے، لیکن آپ اس کا یہ امیجن کریں کہ اس کا لانگ ٹرم آپ کو کتنا فائدہ۔ آپ کا ہاسپٹل برانڈ نیو ہونے جا رہا ہے اور 4 فروری اس کی ڈیڈ لائن ہے، انشاءاللہ 4 فروری کو آپ کو کمپلیٹ کر کے ہینڈ اوور کریں گے۔ تو وہ ہاسپٹل کی آپ میرے ساتھ 10 دفعہ آپ لوگوں نے بھی اس ہاسپٹل کی حالت دیکھی تھی، وہ اتنی بری حالت میں تھا کہ بندہ دیکھ کے پریشان ہو جاتا تھا۔ تو جو میو ہاسپٹل کا ڈیزائن بنایا ہے، یعنی جو اندر ٹائل میو میں لگ رہی ہے وہ یہاں پہ لگ رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو بہت بہتر حالت میں لگے گی۔ گجرانوالا میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی گجرانوالا میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ایک اہم خبر شامل کرتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل ریفرنس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ کیس کے ملزمان کا اشتہار جاری۔ ملزموں شہزاد اکبر، زلفی بخاری، ضیاء المصطفیٰ، فرح گوگی اور ملک ریاض شامل ہیں۔ ملزموں کے اشتہار اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں چسپاں کر دیے گئے ہیں۔ ملزمان کو 6 جنوری کو اشتہار کے ذریعے احتساب عدالت میں طلب کیا گیا ہے۔
एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के अहकामात पर मुलजिमान के इश्तिहारात जारी किए गए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में साबिक चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी नामजद मुलजिम हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें, कराची में मुबैना टाउन थाने की हदूद में पुलिस मोबाइल नजर आतिश करने का केस। ATC ने PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत का हलीम आदिल शेख को 50,000 रुपये के मचलके जमा कराने का हुक्म सामने आया है। ATC ने PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर कर ली है। ये अहम खबर है जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं। अदालत का हलीम आदिल शेख को 50,000 रुपये के मचलके जमा करवाने का हुक्म भी सामने आया है। हलीम आदिल शेख अगर किसी और मुकदमे में नामजद नहीं तो उन्हें नाते में ज्वाइन किया है वकास खान ने। वकास खान, क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुबीना टाउन थाने के हदूद में पुलिस मोबाइल नजरातिश करने की केस की समाअत हुई है। ATC ने PTI के रहनुमा सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की जमानत जो है वो मंजूर कर ली है। अदालत का हलीम आदिल शेख को 50,000 रुपये के मसलके जमा करवाने को हुक्म दे दिया गया है। हलीम आदिल शेख अगर किसी और मुकदमे में नामजद नहीं तो फिलहाल फौरी तौर पर उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है। हलीम आदिल शेख 9 मई को जलाओ घेराव सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाने के मुकदमे पहले ही जमानत हासिल कर चुके हैं। ठीक है वकास खान, आपने अपडेट किया, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। आइंदा इंतखाबात की तैयारियां, मुस्लिम लीग नून के कायदीन की दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात और राब्ते जारी हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के कायद जहांगीर तरीन और ओन चौधरी की शहबाज शरीफ की रिहाइश मॉडल टाउन आमद। लीगी ज़राए के मुताबिक दोनों पार्टियों के रहनुमाओं की मुलाकात 45 मिनट तक जारी रही है। मुलाकात में आइंदा इंतखाबात के हवाले से दोनों रहनुमाओं में तबादला ख्याल किया गया है। जहांगीर तरीन की जानिब से पंजाब और लाहौर समेत कौमी असम्बली की 15 से ज़ायद और पंजाब की 25 से ज़ायद सीट पर एडजस्टमेंट की डिमांड कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से सीट एडजस्टमेंट का फैसला मुस्लिम लीग नून के कायद और कोर कमेटी की मुशावरत से किया जाएगा। ये एक अहम पेशरफ्त है जो सामने आ रही है। आजकल सियासी मामलात ज़ोरों शोर से जारी हैं। इससे पहले काफ लीग के साथ भी मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा और सीट एडजस्टमेंट की बात की गई। उससे पहले फिर JOI के साथ भी मेल मुलाकातें हुई और सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक किया गया। और आज ये खबर सामने आई है कि IPP के साथ भी मेल मुलाकातें चल रही है मुस्लिम लीग नून की, और दोनों रहनुमाओं में आइंदा इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। ज़राए इसकी तस्दीक कर रहे हैं और सीट एडजस्टमेंट की डिमांड कर दी गई है। लीगी ज़राए की जानिब से ये बताया गया है सीट एडजस्टमेंट का फैसला पार्टी कायद और कोर कमेटी की मुशावरत से किया जाएगा। लाहौर में जहांगीर तरीन और ओन चौधरी की शहबाज शरीफ रिहाइश मॉडल टाउन पर आमद। कुछ बात करते हैं नाज़रीन स्मॉग के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने खिलाफ वर्जी करने वाले जौहर टाउन के कैफ़े को फौरी सील करने का हुक्म दे दिया है। खिलाफ वर्जी करने वाले रेस्टोरेंट्स को 50,000 रुपये जुर्माना करने का हुक्म दिया गया है। जबकि दौरान समाअत LDA के वकील ने अदालत को बताया कि लाहौर के अंडर पासिस की तज़ीन और आइश की तकमील 25 दिसंबर तक मुकम्मल होगी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि 25 दिसंबर बहुत दूर है, उसे जल्दी मुकम्मल करें। अंडर पासिस की तामीर के बायस ट्रैफिक जैम रहती है। पीर तक आप मुशावरत करके अदालत को बताएं कि कब तक अंडर पासिस की तामीर मुकम्मल हो सकती है। अदालत ने पूछा कि क्या CBDA ने कोई एक ग्रीन प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये बुलंदोबाला इमारतें खड़ी कर रहे हैं मगर ग्रीन प्रोजेक्ट कोई शुरू किया। अदालत ने ग्रीन प्रोजेक्ट से मुतालिक CBD से पीर तक अब रिपोर्ट भी तलब कर ली है। कराची में फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और हवा में मिट्टी के ज़रात के बायस फ़िज़ाई आलूदगी बरकरार है। फ़िज़ाई आलूदगी से आंखों में जलन, गले और सांस के अमराज में इजाफा भी हो रहा है। अवाम सांस, दमा, एलर्जी और दीगर अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। जिते के बिल्कुल शहर कायद में रोजाना की बुनियादों पर आलूदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर मुख्तलिफ अस्पतालों में बड़ी तादाद में मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें दमा, खांसी समेत दीगर अमराज भी शामिल हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सर्विस अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आशिक अली शेख साहब के साथ। उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से कितने केसेज यहाँ पर आ रहे हैं और अवाम एहतियाती तदाबीर क्या अपनाए। फैक्ट्रीज के कचरे, धुआं और उसके टॉक्सिन्स जो निकलते हैं ना, तो वो एयर में जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद पेशेंट जब सांस लेता है, खास तौर पे वो जो पहले दमे का
मरीज होता है ना तो वो सीवियर हो जाता है, लेकिन नॉर्मल पेशेंट के लिए भी उसमें सीजनल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, सांस तकलीफ, उसमें अभी हमारे पास केसेस कुछ बड़े हैं, लेकिन हमारे पास शुक्र अल्लाह का मेडिसिन है और ऑक्सीजन वगैरह है, ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट, इंशाल्लाह ताला सब सही हो गए हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट को चाहिए इंडेक्स में कुछ बेहतरी आ सके। तमाम को भी एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की है कि मास्क पहने, एहतियाती तदाबीर अपनाएं, जबकि हुकूमत से भी अपील की है कि वो भी इस हवाले से फौरी तौर पर इकदाम करें ताकि फ़िज़ाई आलूदगी में भी कमी आ सके और जो मरीज़ बढ़ रहे हैं उनकी शरह में भी कमी आ सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तमाम तर सूरत हाल से अपडेट किया। अहम खबर यह है कि चीते के पिंजरे में हलाक होने वाले शख्स के वरसा ने किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। इंतज़ामिया के मुताबिक बिलावल जावेद पुलिस का रिकॉर्ड याफ्ता है और उसके खिलाफ लाहौर थाना सत्तो कतला, थाना लियाकताबाद और थाना जिना इंडस्ट्रियल एरिया में मुकदमा दर्ज थे। इस बारे में मज़ीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा PNN राहील ताहिर से। जी राहील, बताइएगा। जी बिल्कुल, बिलावल जो चीते के पिंजरे में अपनी जान की बाजी हार गया था, उसका जब डाटा निकलवाया गया है तो 3 थानों में जो है वो उसका डाटा जो है वो निकल कर सामने आया है, जिसमें सत्तू कतला और लियाकताबाद और जिना इंडस्ट्रियल एरिया थाना जो है उनमें मुकदमात दर्ज हुए हैं और उनमें वो चालान भी हुआ है। आज जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वरसा भी जो है वो बहावलपुर पहुंच गए थे और वरसा ने जो है वो किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई करने से जो है वो गुरेजा दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इनकार कर दिया है कि हम कोई भी कानूनी कार्रवाई जो है वो नहीं करना चाह रहे। डेड बॉडी जो है वो लेकर जो है वो रवाना होने लगी हैं यहाँ से, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो सवाल ये पैदा होता है कि वरसा ने तो जो है वो किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से जो है वो माजरत कर ली है, लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो चिड़ियाघर इंतजामिया की जानिब से अभी तक जो है वो कोई भी तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर नहीं आई है कि वो शख्स कैसे वहां तक पहुंचा, यानी बिलावल की रसाई जो है वो उस पिंजरे तक जो है वो कैसे हुई है। एंट्री टिकट उसके पास मौजूद नहीं था। 8 फुट का जंगला बहावलपुर की जो चिड़ियाघर है उसके चारों अतराफ में मौजूद है और उस पर चारों तरफ से जो है वो खारदार तारें भी जो है वो लगाई गई हैं ताकि कोई भी शख्स जो है वो अंदर जो है वो बिला टिकट दाखिला ना कर सके। तो ये तहकीकाती रिपोर्ट अभी आना बाकी है। ठीक है, तहकीकाती रिपोर्ट आना बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन रहा है या नहीं, हकाइक जानने के लिए नुमाइंदा PNN शिराज निसार इस वक्त DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान कीचवर के साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी शिराज, बताइएगा इस बारे में जो हकाइक है क्या है? अंडर एज का CRO बन रहा है, नहीं बन रहा, र्यूमर हर जुबान सद्याम है। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान केशवर, जिनके बारे में ये कहा गया था कि उन्होंने ये कहा है कि CRO नहीं बनेगा, किस तरह नहीं बनेगा और क्या कंडीशन है, हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलें जानते हैं। जी, ये बेसिकली 2 तरह का रिकॉर्ड होता है, कि इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल पुलिस की अपनी कंजम्पशन के लिए होता है, एक्सटर्नल जो उसके कैरियर में यूज़ होता है, करेक्टर सर्टिफिकेट में या कोर्ट प्रोडक्शन में होता है। तो वो ये जो एक्सटर्नल रिकॉर्ड है ये बेसिकली ज़ाहिर है, अब मेरी एक राय ये थी कि और इसको हम प्रोपिगेट भी करते हैं कि वो नहीं बनना चाहिए और नहीं इंशाल्लाह ताला बनेगा। इसका कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, उसमें हम इंशाल्लाह ताला ये अपना जवाब भी देंगे और जो भी ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन होगी हम उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अच्छा सर, इसमें ये बता दें कि एक आम जो अंडर एज ड्राइवर है वो अगर जाता है अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने, वो स्टूडेंट है, उसको कैसे पता चलेगा या कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं कि आगे जो सर्टिफिकेट बनाने वाले हैं वो ये बता दें? वो हम पे डिपेंड करेगा। वो हम जब ये डिसीजन ले लेंगे कि जब करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए वो रिकॉर्ड फैच होगा तो उसमें वो रिकॉर्ड शो ना हो, अगर जुवेनाइल ऑफेंडर का है या अंडर एज ड्राइवर का। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान केशवर ने जिस तरह तफसील से बताया कि ना सिर्फ अंडर एज ड्राइवर बल्कि कानून भी मौजूद है कि हर 3 साल बाद जो है वो टेस्ट किया जाएगा ड्राइवर्स का और अब इस पर बाकायदा तौर पर अमल दरामद भी करवाया जाएगा। ठीक है शिराज, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तमाम तर मामले से अपडेट किया। खबरें कुछ और भी हम आप तक पहुँचानी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की बराह रास्त नशरियात का मामला, क्या रेफरेंस की कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाएगी? ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी कमेटी सोमवार के दिन रिपोर्ट पेश करेगी। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर पर मुश्तमिल कमेटी सिफारिशात फुल कोर्ट के सामने रखेगी। नशरियात बराह रास्त दिखाई जाएगी या समाअत के बाद रिकॉर्डिंग जारी की जाएगी। कमेटी ने रिपोर्ट मुरतब कर ली है। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पर समाअत मंगल 12 दिसंबर को होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच दिन 11:30 बजे इस पर समाअत करेगा।
یہ اہم معاملہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کی براہ راست کارروائی نشر کی جائے گی یا نہیں، اس پر تمام تفصیلات اب سامنے آ رہی ہیں، اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی 2 رکنی کمیٹی سوموار کے دن اس پر رپورٹ پیش کرے گی، اور جسٹس اطہر بن اللہ اور جسٹس محمد علی مظہر پر مشتمل کمیٹی سفارشات فل کورٹ کے سامنے رکھے گی۔ نشریات براہ راست دکھائی جائیں یا سماعت کے بعد ریکارڈنگ جاری کی جائے، کمیٹی نے رپورٹ اس پر مرتب کر لی ہے۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس پر سماعت منگل 12 دسمبر کو ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ دن 11:30 بجے اس پر سماعت کرے گا۔ یہ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، بھٹو پھانسی کیس سے متعلق صدارتی ریفرنس کیا ہے؟ صدارتی ریفرنس 5 سوالات پر مبنی ہے۔ کیا ذوالفقار بھٹو کے قتل کا ٹرائل آئین میں درج بنیادی انسانی حقوق کے مطابق تھا؟ کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ عدالتی نظیر کے طور پر سپریم کورٹ اور تمام ہائی کورٹس پر آرٹیکل 189 کے تحت لاگو ہوگا؟ اگر نہیں تو اس فیصلے کے نتائج کیا ہوں گے؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنانا منصفانہ فیصلہ تھا؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنانے کا فیصلہ جانبدار نہیں تھا؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو سنائی جانے والی سزائے موت قرآنی احکامات کی روشنی میں درست ہے؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف دیے گئے ثبوت اور گواہان کے بیانات ان کو سزا سنانے کے لیے کافی تھے؟ یہ وہ 5 اہم سوالات ہیں جو صدارتی ریفرنس کے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان نے بھٹو قتل ریفرنس پر سماعت کا خیر مقدم کیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں شہری رحمان نے کہا کہ 9 رکنی لارجر بینچ کا 12 دسمبر سے سماعت کا آغاز خوش آئند ہے۔ آصف زرداری نے 2011 میں ریفرنس دائر کیا تھا۔ ہم تب سے اعلیٰ عدالت سے ریفرنس پر سماعت کی درخواست کر رہے ہیں، یہ شہری رحمان نے کہا ہے، اور بھٹو قتل ریفرنس پر سماعت کا انہوں نے خیر مقدم بھی کیا ہے۔ اس کا اظہار انہوں نے ٹویٹر پر کیا، ایکس پر کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہری رحمان نے کہا کہ 9 رکنی لارجر بینچ کا 12 دسمبر سے سماعت کا آغاز خوش آئند ہے، اور آصف علی زرداری نے 2011 میں ریفرنس دائر کیا تھا۔ ہم تب سے اعلیٰ عدالت سے ریفرنس پر سماعت کی درخواست کر رہی ہے۔ یہ رد عمل سامنے آیا اور شہری رحمان نے اس کو خوش آئند قرار دیا ہے، اس کا خیر مقدم انہوں نے کیا ہے۔ بھٹو قتل ریفرنس پر ان کا یہ موقف سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ 12 دسمبر سے سماعت کا آغاز یقینی طور پر ایک خوش آئند چیز ہے، اور ہم اس سماعت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شہری رحمان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں، ان کا اس پر یہ بیان سامنے آیا، ٹویٹر پر انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسی پر مزید اب بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کیا پیپلز پارٹی کے رہنما بیرسٹر عامر حسن صاحب نے۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ڈیفینیٹلی اس کو پیپلز پارٹی تو اس کو خوش آئند قرار دے رہی ہے، اس کا خیر مقدم کر رہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے قتل سے متعلق جو صدارتی ریفرنس ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ یہ دیکھیے، یہ آج سے تقریباً 12 سال قبل صدر پاکستان نے یہ ریفرنس بھیجا تھا، اور آپ اندازہ کریں کہ صدر کا ریفرنس کو سنتے سنتے یا اسے جو وقت دیا گیا ہے اسے 12 سال لگ گئے ہیں۔ اسے آپ پاکستان کے نظام عدل کے اوپر نظر دوڑا سکتے ہیں، اور وگرنہ تو بہت سے سیاسی لوگوں کی پٹیشن ایسے سنی جاتی ہیں کہ صبح دائر کی جاتی ہیں اور دوپہر کو وہ سننا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسرے دن ریلیف مل جاتا ہے۔ اور یہ وہ ریفرنس ہے جو صدر پاکستان نے بھیجا تھا، اور یہ جسے خود جوڈیشری کہتی ہے کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے۔ موجودہ چیف جسٹس نے جب فل کورٹ ریفرنس کے اندر بھی سے ایڈمٹ کیا کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے اور زیادتی ہوئی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے، صدر پاکستان نے یہ موقع دیا ہے پاکستان کی اعلیٰ جوڈیشری کو کہ وہ اس داغ کو دھوئے جو ان کے ماتھے کے اوپر ایک داغ ہے، اور اسے ختم ہونا چاہیے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو ظلم اس ریاست میں کیا ہے، سپریم کورٹ نے کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، اس کا تو اب کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ اسے واپسی اس کی ہو سکتی ہے۔ بھٹو صاحب تو چلے گئے 50 سال کی عمر میں، وہ شخص جس نے پاکستان کو آئین دیا تھا، جس نے پاکستان کو ایٹمی پروگرام دیا تھا، ریاست نے اس کا قتل کر دیا، جوڈیشری نے اس کا قتل کر دیا، جسے پوری دنیا جوڈیشل مرڈر کہتی ہے۔ تو ہم نے تو ایک موقع دیا ہے، لیکن بہرحال اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے انصاف کا نظام اسی طرح ہے جیسے عام آدمی کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے عامر حسن صاحب، آپ کیونکہ آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے بھی ہے اور آپ بیرسٹر بھی ہیں، آپ کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، یو آر دا رائٹ پرسن فار دس ٹاپک۔ یہ کہیے گا کہ آخر یہ 2 میرے سوالات ہیں آپ سے،
पहला तो सवाल ये है कि इतनी ताख़ीर क्यों हुई, उसका भी आंसर दे दीजिएगा, और ये भी साथ बता दें कि इसमें होगा क्या, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी को इसमें अब क्या फ़ायदा होगा इस पूरे मामले को अगर अदालत में जाता है और इस पर कोई फैसला होता है। देखिए, पहली बात ये देर तो इसलिए लगी, इसी के मैं रो रहा हूँ कि रियासत की तरजीहात में बहुत सी चीज़ें शामिल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से कहती है कि हमें लाडला ये इदारे ना बनाएं। सुप्रीम कोर्ट उन्हें भी रिलीफ देती है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, और उन्हें भी रिलीफ देती है जो जजों को गालियां निकालते हैं। हमें सजा दी गई, हमने कभी किसी इदारे के ऊपर हमला नहीं किया। और ये 12 साल तो मैं बता रहा हूँ सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस किया और अब आई, तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी के साथ सुतेला सलूक किया जाता है। लाडला तो छोड़े, रियासत इसके साथ सुतेले का सलूक करती है कि जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर भी किया और इंसाफ के लिए आज तक ये 40-45 साल हो गए हैं कि रियासत उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का मुकदमा अलहदा पड़ा है जिसमें जुडिशरी कुछ नहीं कर रही, रियासत कुछ नहीं कर रही। आसिफ अली जरदारी को 14 साल रखा गया जेल के अंदर, आजकल तो 1 साल में लोगों को बाहर भेज देते हैं, रिलीफ दे देते हैं और फिर आते हैं तो रिलीफ पे रिलीफ मिलता है। तो इससे आप निज़ाम अदल को देखिए तो यही वो बदनीयती और बुग़्ज़ है। दूसरी बात देखिए, फायदा पीपल्स पार्टी से कुछ नहीं लेना चाहती। हमने क्या फायदा लेना, क्या जुल्फिकार अली भुट्टो वापस आ जाएंगे? नहीं आ सकते। अवाम ने जो सफर शुरू किया था 70 की दहाई में जुल्फिकार अली भुट्टो कायद अवाम की क़यादत के अंदर, वो बहुत अजीमुशान सफर था जिसमें 26 साल के बाद आपको आइन मिला, पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना, लोगों को रोजगार मिला करोड़ों की तादाद में, बैरून मुल्क के अंदरून मुल्क में सर उठाने के। नहीं आमिर हसन साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि होगा क्या, इस रेफरेंस का होगा क्या, ये बताइएगा कि आपकी एक एनालिसिस क्या है इस पर। देखिए, होना क्या है यही है, हमने तो सुप्रीम कोर्ट को मौका दिया है कि ये सिर्फ तकरीर की बातें नहीं है कि जजेज आए किसी सेमिनार के अंदर और कहेंगे जुडिशल मर्डर है। हमने मौका दिया इसे जुडिशल मर्डर माने, जुल्फिकार अली भुट्टो का जो रियासत ने जुल्म किया है उसे माने, उसे एडमिट करें कि ये गलती हुई है और गलती को खुमियाजा तो उसका भुगत रही है कौम, लेकिन ये गलती को कैसे दुरुस्त करना है हम कुछ नहीं मांग रहे। मैं बार बार कह रहा हूँ पार्टी क्या मांगेगी, क्या इंसाफ दिया जाएगा? भुट्टो साहब तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन जुडिशरी ने अपनी गलती को मानना है, उस गलती को दुरुस्त करना है, रियासत को सही समत में जाना है ताकि आइंदा के लिए कोई ऐसा जुल्म ना हो, ऐसी गलती ना हो और जुल्फिकार अली भुट्टो को उनके शायान निशान रियासत के अंदर मुकाम दिया जाए। बिल्कुल, नौ रुकनी लार्जर बेंच है जो इस पर समाअत करेगा, 9 रुकनी लार्जर बेंच इस पर समाअत करेगा और इस पे ऊपर भी फैसला किया जाएगा, बराह रास्त इसको नशर किया जाएगा, यहाँ पर रिकॉर्डेड चलाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर आमिर हसन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद थे और जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म के मुशीर और साबिक DG LDA आहद चीमा को आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंस से बरी कर दिया है। अदालत ने आहद चीमा की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है और इस हवाले से मज़ीद भी तफसीलात जानते हैं कि क्या मामला है और इस पर क्या पेशरफ्त हुई है। सुलेमान अवान हमारे साथ हैं, सुलेमान अवान से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। एहतसाब अदालत के जज मलिक जुल्करनैन अवान ने आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस का महफूज फैसला सुना दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर आहद चीमा अदालत में पेश हुए। अदालत ने आहद चीमा की बरियत की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए उन्हें आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंस से बरी कर दिया। इससे पहले नैब ने बरियत की दरख्वास्त पर जवाब दिया कि आहद चीमा के एहसास आमदन से मुताबिकत रखते हैं। इस रेफरेंस में सजा का कोई इम्कान नहीं है। अदालती फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू में आहद चीमा का कहना था कि 3 बरस बाद इंसाफ मिला, जिस पर खुश हूँ। इदारे के सरबराह का काम है कि गलती को दुरुस्त किया जाए। बहुत अप्रिशिएट करूँगा चेयरमैन साहब की इस रिमार्क को भी, अगर जहाँ कोई गलती हुई है उसको अगर तस्लीम किया जाए, उसको दुरुस्त किया जाए, तो यही इदारे का काम है और इदारे के सरबराह का काम है। नैब ने 2018 में आहद चीमा समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। सुलेमान अवान, PNN लाहौर। आज के पाकिस्तान लाइव से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए PNN।